दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देख रहे हैं अभी हम लोग आए हैं भौजी दुकान पे, और आप तो ऐसा दुकान कभी देखे नहीं होंगे। कस्टमर लोग ऐसे आते हैं, देखिए। और आपण माने तो ये दुकान देखि नथिबे। मु ओडिया भाषा रे तोरे कहूची, हिंदी भाषा रे तोरा कहूची। हमर दुकान रे ई प्रकार खाइबार मिलबो। आसबो खाइबो आ जीवो। तुमर पाए फ्री, तारे को पैसा टंका लागबो ना। दरकार पड़ले मागमु, नले ना मागमु। राते रो व्यू देखौची, बेसी क्लियरिटी आसबो ना। एटा तुमर भाउज जहार दुकानटा इए तांकर जुमेटा एटा चिनी थाओ। आसबो खाई कर पळेबो। पैसा देबार दरकार नाही, तुमे आसो और खाई कर जाओ। एटा तुमर सोळा छुआटा देखो, एटा पियाज ना कि आधा काटुची, चा बनेबो कहबो कहूची। आ मु जे वीडियो बनाउची, मु टिके ट्रेनिंग रे दउछी ए मान के। आर ना वीडियो बनाई में माने भी एटा तांकर आर गुटे दुकान। এই দোকানটারে দেখো কত সুন্দর ভিড় লাগিয়েছে। দোকান মানে লাইট টিকে মারুছু रो देखो आलतू फालतू নাই। মুই বি আইফোন, মুই বি গুটে यूट्यूबर। मोर यूट्यूब चैनल দেখাই দউছে। লাইটটা তো দেখি নাই থিবো, তুমি তো यूट्यूब चैनल দেখি নথিবো। আমার यूट्यूब चैनल দেখো, এইটা রোডে নেটওয়ার্ক না আসছি দেখবো। এই দেখো আমার यूट्यूब चैनल ला এইটা, তোমাকে তো দেখা যাও নথিবো। কিছু সাবস্ক্রাইব আছে, দেখা যাও নথিবো তোমাকে তো। এই দেখো আমার দোকান, এইটি আমার কমড় বমড় সবু আছে। আমি এটি গাধেইকি না শু রাস্তা সাইডটা হচ্ছে। আর ফোন তো আমার ক্যামেরা কোয়ালিটি নাই নি, তুমি মানে সাপোর্ট করবো বলে আমার ক্যামেরা কোয়ালিটিটা আসবো। আর লাইনটা বি গলা, এই দেখে লাইনটা পড়েলা। আমি না টিকে টর্চটা মারবা। এ দেখো মুই তো গাধেই নাই না, লাইনটা না আসলা পড়েলা। তোমার মানকে মু দেখাই দউছি এটি ভিডিওটা, ভাল করে দেখি তাও। আসবো ইয়াডু আসলে ঠাকুর মুন্ডা সাইড ରୁ আসবো, ए साइड रू आसले करंजिया साइड रू आसबो। करंजिया रो 20 किलोमीटर आसबो। एडा भितरिले पाइबो। याडू ठाकुर मुंडा रास 15 किलोमीटर। आर एटा होची केंदुजाणी स्कूल। स्कूल छक बड़ स्कूल। आपण तो देखि नथिबे, पढि नथिबे। आसीबे आ दुकानटा विजिट करबे। एतकी ही कहूची, रहूची मु। यार परे हमर दीदी माने वीडियो बने में दिशा तो जाऊ नथिबे।